Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, bless us again. berkati kami kembali. Speak to our hearts. Berbicaralah kepada hati kami. Encourage us. Berikan kami semangat. Teach us. Ajarkan kami. And give us a heart that will obey. Dan berikanlah hati penurutan. This is our prayer. Inilah doa kami. And we ask in Jesus' name. Dan kami minta dalam nama Yesus. Amen. Amin. So, we started singing Amazing Grace. Ya, jadi saudara-saudara mulai menyanyikan lagu Amazing Grace. One of my favorite songs. Salah satu lagu favorit saya. And we didn't get to sing the whole song. Dan kita tidak nyanyikan lagunya sepenuhnya, seluruhnya. Can we put those words on the screen? Dapatkah lagu-lagu lirik dari lagu itu ditaruh di hanya satu, only one stanza? There's only one stanza? Hanya satu ayat yang ada. They don't have all the verses? Do you guys know it in English? They do? Ya. So let's sing it in English. Oke, mari kita nyanyikan dalam bahasa Inggris. All stanza. Absolutely. Ya, semua ayat, walaupun tidak ada ayat-ayat yang lain. So Priska, Priska, minta our tolong. chorister, Saudara ada choristernya, silakan. sister, we need you to come up immediately. Kami perlu Priska untuk datang segera katanya. Do we have the words? In English. Amazing Grace. I believe everyone knows it in English. Well, at least the first verse. Just the first verse. Well, okay, I'll say that. He wants everything. All verses. This is for me as your guest. Sebelum, yeah, okay. Want it in English? Yes. You only have it in Indonesian? All the verses? Oh yeah, put it up then. I'll sing it in English, you can sing it in Indonesian. The angels can tell the difference. Promised good to me. His will, my shield. He will, my shield and portion. As long as life endures.
Do you know who wrote that song? Saudara tahu siapa yang menulis lagu itu? What's his name? Apa namanya? Siapa namanya maksudnya? It wasn't Sebastian Braxton. Namanya bukan Sebastian Braxton. John Newton. Namanya adalah John Newton. Do you know why he wrote this song? Saudara tahu mengapa dia menuliskan lagu ini? He says some of you know, some of you don't. Ya, beberapa dari saudara tahu, beberapa dari saudara tidak tahu. How many don't know Berapa banyak yang tidak tahu why he wrote this song? mengapa John Newton tulis lagu ini? All right, put your hands down. Oke, turunkan tangan I'm saudara. going to tell you the story. Saya akan ceritakan ceritanya. John Newton John Newton, was raised by a Christian man. dia dibesarkan oleh seorang Kristen. And as a Christian man, Dan sebagai seorang Kristen, he wanted his son John to also grow up to be a holy man. dan dia inginkan anaknya yang bernama John ini untuk bertumbuh menjadi orang yang suci. But John loved money. Tetapi John ini sangat cinta akan He uang. would do anything to make money. Ia akan lakukan segalanya untuk memperoleh uang. And he thought staying with his father would restrict him from being able to make money. Dan dia berpikir bahwa kalau dia tinggal terus dengan bapaknya, itu akan menghalangi dia untuk So- memperoleh banyak uang. He joined a captain on a ship. Jadi dia bergabung dengan seorang kapten di sebuah kapal. And this captain was moving slaves from Africa to England. Jadi di sini kapal ini memindahkan para budak dari Afrika ke Inggris. Half of them would die before they even arrived. Setengah dari budak-budak itu akan mati sebelum bahkan sampai di Inggris. But there was a lot of money Tetapi ada banyak uang. in this business. Dan inilah bisnis. And one day they were making a voyage Satu kali mereka mengadakan satu pelayaran. and they hit a storm. Dan di tengah pelayaran itu ada badai. The ship was damaged. Kapal itu rusak. And all of a sudden he felt himself calling upon God. Dan pada saat itu John merasa dia sedang memanggil Tuhan. And he started screaming, Lord, help us. Dan dia mulai berteriak, Tuhan tolong kami. But then he thought, Lalu dia berpikir, why would God help me? mana mungkin Tuhan menolong saya? I've resisted him my whole life. Saya telah menolak dia selama hidup saya. So he felt so discouraged. Jadi dia merasa begitu putus asa. But somehow Tetapi he survived, dia dapat selamat. floating on pieces of the ship. Dia bisa mengambang di pecahan-pecahan kapal itu. He was rescued, Dia diselamatkan. taken to England. Dan dia dibawa ke And Inggris. through this experience, he was converted. Dan melalui pengalaman ini dia bertobat. And then he wrote the words, Lalu dia menuliskan kata-kata itu. Amazing grace. Suatu karunia yang luar biasa. How sweet the sound Betapa manisnya suaranya. that saved a wretch like me. Yang menyelamatkan orang yang hancur seperti aku. I once was lost, Saya suatu kali telah hilang, but now I'm found. tetapi sekarang saya telah ditemukan. Was blind, Waktu itu buta, but now I see. tetapi sekarang saya dapat melihat. He used to sell human beings Dia sebelumnya menjual manusia for money. untuk uang. He would take free people Ia akan mengambil orang-orang yang bebas and make them slaves. dan membuat mereka menjadi budak. And most of them would die Dan kebanyakan dari mereka akan mati in the bottom of the ship di bawah, bagian bawah dari kapal. while he was moving them. Sementara dia memindahkan mereka. And it was because of this song Dan oleh karena lagu ini, that one of his members of his church, jadi salah satu dari anggota jemaatnya, his name is William Wilberforce, namanya William Wilberforce, who eventually grew up yang kemudian tumbuh, to be the person to destroy slavery in England. yang akhirnya menjadi orang yang menghancurkan atau menghentikan perbudakan di Inggris. But when William had succeeded, Tetapi ketika William telah berhasil, John Newton, John Newton, his pastor, pendetanya, was blind. buta. And he went to go tell him. Dan dia kemudian datang kepadanya. He said, John. Dia katakan, John. And he realized he was blind. Dan dia kemudian menyadari bahwa John sudah buta. He said, it's me, William. Dia katakan, ini aku, William. He says, it's over. Dia katakan, sudah selesai. No more slaves. Tidak ada lagi budak. And he says, Dan dia katakan, who wrote those words siapa yang tuliskan kata-kata that itu? says, I once was blind, Yang dikatakan, saya waktu itu pernah buta. but now I see. Tapi sekarang saya bisa melihat. He said, you wrote those words. Dia katakan, kamu kan yang tulis kata-kata itu? He said, I did, didn't I? Iya,
Ya, saya tuliskan kata-kata itu bukan? And he says, now it is true. Nah, sekarang dia katakan, sekarang itu menjadi kenyataan. I may be blind to men, Aku mungkin buta, but I see clearly tetapi aku dapat bisa melihat in God. dalam Tuhan. That's the story behind that song. Itulah cerita di balik lagu itu. So when I hear that song, Jadi pada saat saya mendengar lagu itu it always reminds me selalu mengingatkan saya when the Lord found me. ketika Tuhan mendapatkan saya. And so for us to sing one verse, Jadi bagi kita hanya untuk menyanyikan satu ayat, I can't handle it. saya tidak dapat I'm like, no, menerimanya. Tidak. we sing the whole song. Kita harus menyanyikan seluruh lagu itu. There's a reason why it's 5 verses. Ada alasan mengapa lagu itu ada 5 ayat. Because you can meditate on this theme every day of your life. Sebab saudara dapat bermeditasi dengan tema ini setiap hari dalam kehidupan saudara. And the music gives us that expression of how we can praise God that He found us. Dan musik itu dapat memberikan kita ekspresi akan ungkapan bagaimana Tuhan menemukan kita dan menyelamatkan And we kita. can look forward when we are in heaven, Dan kita dapat melihat ke depan pada saat nanti kita berada di surga. when we've been there for 10,000 years, Jika kita sudah berada di sana untuk 10.000 tahun lamanya, bright shining as the sun. bersinar terang seperti matahari, It'll be itu akan as menjadi if we just received His grace sama seperti kita baru menerima kasih the first karunia-Nya time. pertama kali. It's amazing. Itu luar biasa. It's true. Itu nyata, benar. So anyway, Jadi burden on my heart. beban dalam hati saya. I pray you'll sing the song differently from now on. Jadi saya harapkan saudara menyanyikan lagu ini dengan cara yang berbeda mulai dari sekarang. All right, so let's get to our training. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam pelatihan kita. So I want to talk about some practical things that you can do Jadi saya ingin berbicara mengenai hal-hal praktis yang dapat kita lakukan in your job and in your school. So you should take notes. dalam pekerjaan saudara maupun di sekolah saudara, dan saudara bisa membuat atau menuliskan catatan. And I just want to share with you some things that I found to be successful in my experience and the experience of other people. Jadi saya ingin membagikan beberapa hal yang saya rasakan sudah berhasil dilaksanakan dalam kehidupan, dalam pengalaman saya maupun juga dalam pengalaman orang lain. All right, you guys ready? Apakah saudara siap? Amen? No amen. Tidak ada amin. We are not ready. Kita belum siap. All right, I'll give you another second, Saya akan memberikan beberapa detik lagi then we'll get started. dan kita akan mulai. It's been a long day. Ini adalah hari yang panjang. All right, Oke. so first of all, I like to make a suggestion on what I call study groups. Jadi saya ingin memberikan satu saran tentang apa yang saya sebut sebagai kelompok belajar. Now, in terms of a university, Dan jika kita berbicara mengenai universitas, this is a very good method of being able to connect with your friends at Ini- school ini adalah satu metode yang sangat bagus untuk dapat terhubung dengan teman-teman saudara di sekolah and to share the fact that you are Christian in a very natural way. dan untuk membagikan kepada kekristenan saudara dengan cara yang sangat alamiah. First of all, this gives you an opportunity to assist those people who are struggling. Nah, ini pertama-tama dapat menolong saudara untuk menolong orang-orang yang sedang bergumul. Some of us were like, I have my A, so everything's fine. Beberapa orang mengatakan, saya dapat angka A, maka semuanya baik-baik saja. But God is not blessing you so that you can just talk about the fact that you have good grades. Jadi Tuhan tidak memberkati saudara supaya saudara bisa hanya membicarakan mengenai nilai saudara yang baik itu. He's giving you those gifts so that you can give them to other people. Tuhan memberikan karunia itu kepadamu supaya engkau dapat membagikan karunia itu kepada orang lain. So also, Jadi juga sometimes you are the one who is struggling in school, Anda bisa jadi orang yang bergumul di sekolah itu, and someone else is doing really well. dan orang lain yang melakukan begitu baik. Sometimes the best way to minister to people is to ask them for help. Jadi salah satu cara untuk melayani orang lain itu adalah dengan meminta mereka untuk menolong Anda. This is what Jesus did with the woman at the well. Inilah yang Yesus lakukan kepada wanita Samaria di tepi sumur. He said, "Can you give me a little drink of water?" Yesus katakan, bisakah engkau memberikan aku minum? But a few minutes later, Tetapi beberapa menit kemudian, he said, "If you knew who was asking you, dia katakan, jika saja engkau tahu siapa yang bertanya kepadamu, you would ask me for living water." engkau akan meminta kepadaku akan air hidup. And she's like, "What living water are you talking about?" Wanita itu kata, mungkin berpikir, air hidup seperti apa yang kau bicarakan? Living water means a river, moving water. Air hidup itu artinya air yang bergerak.
How do you mengalir. have moving water in the desert? Bagaimana engkau bisa mendapatkan air mengalir di padang pasir? And so we already talked about living water is a symbol of the Holy Spirit. Kita But that's a sudah whole nother- berbicara waktu lalu mengenai air mengalir sebagai simbol lambang dari Roh Kudus. So one time when I was in school, Jadi satu kali ketika saya di sekolah, I was in a math class, saya sedang dalam kelas matematika. and this one young lady, she was really struggling in class. Jadi ada seorang gadis muda yang benar-benar bergumul di kelas. So I said, hey, do you want to get together at the library and I can help you with some of the problems? Jadi saya katakan, apakah engkau mau saya bantu? Nanti kita ketemu di perpustakaan untuk menyelesaikan masalah-masalahmu. She said, sure. Dia katakan tentu saja. So I show up at the library, Jadi saya muncul di perpustakaan. and there's 4 girls there. Rupanya ada 4 perempuan di sana. I'm like, why are they here? Saya berpikir, apa yang mereka lakukan di sini? And then I walk into the study room, Lalu saya masuk ke ruang belajar. and she says, I hope you don't mind. Dan dia bilang, oke, mudah-mudahan kamu tidak apa-apa. They said they needed help too, and I told them that the black guy in the class who knows all the answers, he's going to help us. Jadi 3 yang lain itu ada masalah. Jadi saya katakan kepada mereka, ada seorang berkulit hitam yang tahu banyak hal dan ingin menolong kita. Jadi saya katakan, ayo datang ke sana, kita belajar sama-sama. So I laughed. Lalu saya tertawa. Said, okay, well, welcome everyone. Saya katakan, oke, selamat datang semuanya. This is Math, Linear Models, and Probability 101. Oke, ini adalah pelajaran mengenai matematika, probabilitas, linear, dan lain-lain. And they said, okay, well, let's start with number 5. Oke, mereka katakan, oke, mari kita mulai membahas nomor 5. And I said, wait, Saya katakan, sebentar, I want to tell you my secret. saya mau kasih tahu rahasia saya. Before I study, Sebelum saya belajar, I always pray. saya selalu berdoa. And I said, do you mind if I pray? Apakah tidak apa bagi saudara jika saya berdoa? I said, we can just have a moment of silence. I don't want to offend anyone. Iya, saya tidak mau menyinggung orang-orang, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau tenang saja, kita berdoa dalam hati nggak apa-apa. And they said, we need all the help we can get. Pray for us. Jadi orang wanita-wanita itu katakan kita membutuhkan semua pertolongan. Jadi kalau mau berdoa silakan doakan kami. So I prayed. Jadi saya berdoa. Soon as I finished praying, Segera setelah saya selesai berdoa, there was a Korean girl there, ada seorang gadis Korea di sana and she started talking. dan dia mulai berbicara. And she said, you know, thank you so much for that prayer. Dan dia bilang, terima kasih banyak untuk doa I've been itu. really far from God. Saya telah terlalu jauh selama ini dari Tuhan. I haven't prayed in such a long time. Saya sudah lama tidak berdoa. Then another girl said, yeah, me too. I've been coming to school and I haven't really been close to God. Jadi wanita yang satu lagi katakan, oh saya datang ke sekolah tapi saya sudah terlalu tidak dekat dengan Tuhan. Next thing you know, it turned into a Bible study. Segera setelah itu gantinya belajar matematika, jadi kami belajar Alkitab. Then I started talking about steps to Christ. Lalu saya mulai membicarakan mengenai buku Steps to I said, Christ. you know, I read this book before. Dan yang mereka katakan, saya sudah pernah baca buku ini. And in the book it said, we will often find ourselves weeping at the feet of Jesus. Nah dia katakan bahwa kadang-kadang kita akan baca satu kalimat dikatakan bahwa seringkali kita akan menangis di kaki Yesus. Because of our mistakes and failures. Oleh karena kegagalan dan kesalahan kita. But we are not to be discouraged. Tetapi kita tidak perlu putus asa. What we need to understand Apa yang perlu kita mengerti is that it is not the occasional good deed or bad deed, adalah bukan perbuatan baik atau perbuatan jahat yang kadang-kadang dilakukan. but it is the tendency of the life. Tetapi itu kecenderungan hidup. And they're like, what book is that? Lalu mereka katakan buku apa I itu? said, well, actually, I have some copies here in my backpack. Lalu saya katakan saya ada beberapa buku di sini. So I passed about. Lalu saya bagikan buku itu. Then we started going through Steps to Christ. Lalu kami mulai membahas buku Steps to Christ itu. An hour Selama 1 jam. just talking about the Lord. Hanya membicarakan tentang Tuhan. And then we looked at our watch and said, hey, we should really get to the math. Lalu kami lihat jam. Lalu kita bilang, oh sepertinya kita harus mulai belajar matematika sekarang. So study groups Jadi kelompok belajar sometimes open the door kadangkala membuka pintu. simply by saying, Dengan sederhana mengatakan, I pray before I study. saya berdoa sebelum kita belajar. And one time they asked me Dan satu kali mereka bertanya kepada saya, in the business school, they said, why do you pray? mereka di kelas bisnis mereka katakan, I mengapa said, kamu berdoa? well, the Bible says in Psalm 119, Jadi saya katakan, Alkitab berkata dalam Mazmur 119, he says, well, because I make your word my meditation, sebab aku membuat firman-Mu sebagai meditasiku. you've given me more wisdom than my teachers. Engkau memberikan hikmat yang lebih dibandingkan guru kami. So my goal is to be smarter than the teacher. Jadi tujuan saya adalah untuk menjadi lebih pintar dari guru. And the only way to do that is to meditate on his word. Jadi satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah untuk bermeditasi dengan firman Tuhan. And the best way to meditate on his word is to pray.
Dan cara terbaik untuk bermeditasi dengan firman Tuhan adalah dengan berdoa. They're like, really? Mereka katakan, oh demikian, bukan benar begitu? Do you think that works? Apakah engkau rasa itu bisa bekerja? Absolutely. Saya katakan, Does tentu it work? saja. That's Itu, why we're here in this study group right now. itu bekerja, itulah sebabnya kita berada dalam kelompok belajar pada saat ini. So when it came to the final exam, Jadi pada saat ujian akhir tiba, I wanted to test them. saya ingin menguji mereka. So we came to the study group, Jadi kami berkumpul di kelompok belajar. and I said, guys or ladies, this is our last session. Jadi saya katakan para wanita, inilah sesi terakhir kita. And so I said, well, let's start with number 17. Oke, mari kita mulai dengan nomor 17. And none of them moved. Dan tidak ada dari satupun dari mereka yang bergerak. They were just staring at me. Mereka hanya melihat saya. I said, what's wrong? Saya katakan, apa yang salah? They're like, we need to pray. Baru mereka katakan, kita perlu berdoa dulu. I'm like, do you want to pray? Terus saya tanya, apakah kamu mau berdoa? No. You pray. Oh, tidak. Kamu yang berdoa. Amazing experience. Suatu pengalaman yang luar biasa. One of those girls, we continue to study the Bible. Salah satu dari gadis perempuan di situ terus belajar She started Alkitab. coming to church, Dia mulai datang ke gereja, making decisions to follow God. membuat keputusan-keputusan untuk mengikut Allah. Why? Mengapa? Because I offered to help her with math. Karena saya menawarkan kepadanya agar saya boleh menolong dia untuk belajar And when I matematika. came, I just said, I like to pray before I study. Dan pada saat saya datang, saya hanya katakan, saya mau untuk berdoa sebelum kita It belajar. doesn't take much. Tidak perlu banyak hal, It's simple, sederhana, but sincere. tetapi tulus. Now, also, Sekarang there's the promise there, Psalm 119, 97 to 100. So you should put that in your notes if ada you're a janji college juga student. dalam Mazmur 119 ayat 97 ke 100, saudara bisa catat itu. Now, you will also need to know this works at your job. Saudara juga harus ketahui bahwa metode ini juga dapat bekerja dalam dunia pekerjaan Anda. I used to work in a hospital. Saya pernah bekerja di rumah sakit. And so, typically when you take your lunch break, Jadi biasanya kalau saudara makan siang, people are on their phones, orang-orang menelpon atau memegang telepon mereka, or they're reviewing something that they need to go over after they get off their lunch break. atau mereka sedang membaca-baca segala sesuatu yang mereka perlu lakukan setelah break makan siang. So when I would go to the break room, Jadi ketika saya datang ke ruang istirahat itu, I would be reading through Steps to Christ. saya akan membaca buku Steps to Christ. So we're just sitting there quietly, Lalu saya duduk sana dengan tenang. and then they said, "What are you reading?" Lalu mereka tanya, apa yang kamu baca? I said, "Oh, it's Steps to Christ." Oh, saya bilang itu Steps to Christ. They're like, "Oh, really? You're a Christian?" Oh, jadi kamu orang Kristen? I said, "Yes. Could you tell?" Oh iya, bisakah kamu ceritakan? They're like, "Yeah, I guess." Iya, saya rasa kamu orang Kristen. I said, "All right, praise the Lord." Saya katakan, puji I Tuhan, saya want you to terlihat. be surprised. You're a Christian? It's like and so, as a result, Dan sebagai hasilnya, what ended up happening was, yang terjadi adalah it wasn't the book. bukan buku itu, It was my lunch. tetapi makan siang saya. And they said, "So I noticed you don't have any meat in your lunch." Jadi saya perhatikan kamu tidak ada daging di makan siangmu. I said, "Yeah, I'm a vegetarian." Oh iya, karena saya adalah seorang vegetarian. They said, "Really? Oh, So betulkah? you just don't eat meat, but you eat eggs and cheese and stuff like that?" Terus saya bilang, oh jadi kamu tidak makan daging tapi makan keju, makan minum susu dan lain-lain? Actually, Sebenarnya I don't eat eggs and cheese either. saya juga tidak makan keju dan I said, "Really? telur. What do you eat?" Lalu dia kata, betulkah? Jadi apa yang kamu makan? I said, "Well, this is some weird substance from Mars." Jadi ada beberapa bahan-bahan dari makanan dari planet Mars. So they laughed, Lalu mereka and ketawa. I said, "No, seriously." Oh dia katakan, ini serius. I said, "I'm vegan." Saya adalah seorang vegan. And I said, it's very helpful, and I feel very healthy, have energy all day. Jadi ini sangat menolong, saya merasa memiliki energi sepanjang hari. So this is what happened. Jadi ini yang terjadi. We were working, and one of the doctors came up, Pada saat kami bekerja ada seorang dokter yang lewat. and at work, people always are bringing in junk food, like to give to people. Di tempat kerja saya akan selalu melihat orang-orang membawa makanan junk food seperti itu untuk diberikan kepada orang dari rumah sakit. And the doctor said, I have a really bad headache. I don't know what it is. Jadi dokter itu mengatakan saya sedang sakit kepala, saya nggak tahu kenapa. I said, when's the last time you drank water? Lalu saya tanya ke dokter itu, kapan dokter terakhir kali minum air putih? He said, a lot of headaches come from dehydration. Saya katakan sakit kepala itu seringkali muncul karena dehidrasi. He said,
Okay, I'm gonna go get some water. Jadi dokter katakan, oke, saya akan minum air putih. So he left to go get water. Lalu dia pergi untuk minum air putih. Then another lady walks up Lalu seorang wanita berjalan lagi. and she's like, Sebastian, are you sure you don't want any cake? Lalu dia tanya ke saya, Sebastian, apa benar kamu tidak mau cake ini? I said, no, I'm okay, thank you. Saya katakan tidak, saya tidak mau. She says, you know, Terima I always get really tired after I eat, you know, at lunchtime and eat these cakes and stuff. Jadi saya katakan saya selalu merasa sangat lelah kalau saya makan siang dengan makan seperti cake dan sejenisnya. Well, I said, you know, I don't know if you knew this, but sugar in dairy is like a poison to your body. Jadi saya katakan, saya tidak tahu apakah Anda tahu atau tidak, tapi gula dan makanan-makanan yang berbau susu itu dapat dari binatang sapi itu bisa merusak, ada racun. It can really confuse the mind, makes you tired, sleepy, you don't have a lot of energy. Bisa membuat Anda merasa lelah, kekurangan energi. And she said, really? Lalu dia katakan, benarkah? And so this is what happened. Jadi ini yang terjadi. Unbeknownst to me, Pardon? unbeknownst to me, I was unaware. Oke, Unknown to me. saya tidak menyadari. She went home Dia pulang, and she said her son was misbehaving all the time. dia katakan bahwa anaknya ini bertingkah laku buruk sepanjang waktu ini. And she realized he was eating a lot of things that had sugar and dairy. Dan dia mulai menyadari bahwa dia banyak mengkonsumsi gula dan juga produk-produk dari sapi. So she took him off of milk, Dan kemudian ibu ini mengambil susu supaya tidak dikonsumsi lagi, ice cream, es krim, all these things. segala sesuatu yang berkaitan dengan So itu. the next week, Minggu berikutnya, she comes to work. dia datang ke tempat kerja. I'm in the break room. Saya ada di ruang istirahat. She walks in. Dia masuk. She says, Sebastian, you won't believe it. Dia katakan, Sebastian, mungkin kamu She tidak akan says, percaya. my son is a different child. Anak saya sudah menjadi seorang yang berbeda. I'm like, what do you mean? Saya katakan, apa maksud Anda? She's like, oh, I never told you. Oh, saya sepertinya belum bilang ke kamu. See, when you told me about that, I stopped eating cake, and she says, I never get tired at work anymore. Pada saat kamu katakan itu, saya berhenti makan cake dan saya kemudian tidak lelah lagi. Then I went home and told my husband, I said, let's try it with our son. Lalu saya kemudian pulang ke rumah, saya bilang ke suami saya, mari kita coba ke anak kita. She says, he goes to bed at night, no problem. Dan dia katakan setelah itu anak itu ke tempat tidur dan tidak ada lagi masalah. He's much more obedient, Dia lebih menurut and he has a lot more self-control. dan dia bisa mengendalikan diri lebih baik lagi. She says, why aren't you a doctor? Dia katakan, kenapa kamu tidak jadi dokter saja? I said, no. Saya kata tidak. Just as she was saying that, the doctor walked in. Tepat setelah dia katakan, pada saat dia katakan itu, dokter datang. And he says, why isn't who a doctor? Siapa yang bukan menjadi dokter She katanya? said, Sebastian. Lalu wanita yang katakan Sebastian. And the doctor said, I was thinking the same thing. Nah dokter yang katakan, saya berpikir akan hal yang sama. Because last week he told me about drinking water. Karena minggu yang lalu dia berbicara mengatakan kepada saya untuk meminum air putih. He says, I haven't had a headache ever since. Dan sejak saat itu saya tidak pernah pusing lagi. So you know what happened? Jadi saudara tahu apa yang terjadi? For lunch break, Di makan siang, everyone would take their break the same time I took my break. orang-orang akan mengambil waktu istirahat dengan waktu yang sama saya mengambil waktu istirahat. And they would ask me to teach them about health. Dan mereka akan meminta saya untuk mengajarkan kepada mereka mengenai kesehatan. And we would read through Steps to Christ. Dan kami akan membaca bersama buku Steps to Christ. Every day at work for lunch. Setiap hari pada jam makan siang. The nurses, Para perawat, the doctors, para dokter, the radiology technicians, para teknisi radiologi, all of them semua mereka at work. di tempat kerja. Study group Kelompok belajar to learn about how to be healthier. untuk belajar bagaimana cara menjadi lebih sehat. Before you know it, Sebelum Anda menyadarinya, when I had to move on and leave that job, pada saat saya akan pindah meninggalkan pekerjaan itu, we were the only department in the hospital kami adalah satu-satunya departemen di rumah sakit that for 2 months yang selama 2 bulan we had no one call in sick. calling sick. Call in sick. They couldn't come to Oh, work. jadi tidak ada dari mereka yang sakit dan tidak bisa masuk ke tempat kerja. Not one person. Tidak ada satu orang pun. And the funny thing is, Dan hal yang lucu adalah, my boss told the president of the hospital, bos saya berbicara kepada presiden dari rumah sakit. and my mother worked at the same hospital. Dan ibu saya bekerja di rumah sakit yang sama. So they told my mom, Jadi mereka bilang ke mama saya, they're like, your son is brilliant. mereka katakan, anakmu itu brilian. And I'm thinking to myself, I just read Ellen White. Saya katakan saya hanya baca kutipan dari Nyonya White. So even at your job, Jadi bahkan di tempat kerja saudara, getting together on lunch breaks can be a very great opportunity. berkumpul bersama di jam makan siang dapat memberikan satu peluang yang sangat baik. The same principle of a study group.
Prinsip yang sama dengan kelompok belajar. All right, let's move on. Oke, mari kita lanjutkan. So this principle I call reaching here by going there. Jadi prinsip ini saya sebut sebagai menjangkau di sini dengan pergi ke sana. You see, sometimes we feel like we have to witness to people at our job. Jadi kadang-kala kita merasa bahwa kita harus bersaksi kepada orang-orang di tempat pekerjaan kita. But here's a principle. Tetapi ini prinsipnya. By being involved in ministry outside of school and outside of your job, Dengan terlibat ke dalam pelayanan di luar sekolah Anda atau di luar tempat pekerjaan Anda, this will create opportunities at your school, at your job to minister to people. ini akan membuka peluang bagi saudara untuk melayani di tempat sekolah Anda maupun di tempat kerja Anda. For example, Contohnya, when I was doing Stride in Boston, pada saat saya melakukan pekerjaan di Boston, and this missionary program, we had people who were young professionals. jadi kelompok misionaris ini terdiri dari para profesional muda. And so on different holidays, Jadi di hari-hari libur yang berbeda, we said, oh, we're going to have this big cooking thing at our house. jadi kita akan adakan acara memasak yang besar ini di rumah kita. And we're going to have some games. Dan kita akan mengadakan permainan-permainan. So different of them invited coworkers to come over. Jadi beberapa dari mereka mengundang rekan-rekan kerja untuk datang. Some of them were Christian, Beberapa dari mereka orang Kristen, some were Muslim. ada orang Muslim, They came. mereka datang. By the end of the night, Pada malam harinya, as they were leaving, pada saat mereka akan pulang, they were like, I haven't enjoyed myself this much in such a long time. mereka katakan saya tidak pernah begitu senang sepanjang sebelum-sebelumnya. And they're like, it's so great to be around people who don't need alcohol to have fun. Jadi mereka katakan sangat menyenangkan untuk bersama dengan orang-orang yang tidak memerlukan alkohol untuk bersenang-senang. And so these different things outside of your job, outside of your school, can create opportunities to reach the people at your school and at your job. Jadi hal-hal seperti ini di luar sekolah Anda, di luar tempat kerja Anda dapat membuka peluang untuk menjangkau orang-orang di tempat kerja Anda dan di sekolah Anda. Sometimes we go ice skating, Kadang-kala kita bermain ice skating, or we do what's called an international food dinner. atau kita mengadakan acara makan internasional. And we basically tell them, hey, bring an international dish. Jadi secara sederhana kami hanya katakan kepada mereka, oke, bawa makan makanan internasional. Then we try different foods and share recipes. Lalu kami mencoba berbagai jenis makanan dan saling menikmati. And these people were so excited. Jadi orang-orang yang sangat tertarik. Non-Adventists. Non-Advent. Simply Secara sederhana, because we're having this small event once a week. karena kita mengadakan acara yang kecil sekali seminggu. And when they would go back to work, Jadi pada saat mereka kembali ke tempat kerja, they would be completely different mereka akan secara penuh berbeda to the Adventists. kepada orang Advent. They would have inside jokes at work, Mereka akan memiliki lelucon-lelucon di dalam, and the non-Adventists would look out for the Adventist person. dan orang-orang non-Advent akan mencari orang Advent. And then you get opportunities to share Dan about engkau Christ. akan memiliki peluang untuk membagikan tentang Kristus. She didn't have to witness at the job. Jadi tidak perlu untuk bersaksi di tempat kerja. She used a place outside of the job. Dia menggunakan tempat di luar tempat kerja. Another example of this Contoh lain di sini, is, remember I told you I was going to Indiana to speak, jadi saudara ingat waktu saya bilang bahwa saya pergi ke Indiana untuk berbicara. and I wore my suit. Dan saya mengenakan jas saya. So you already know the story how I ended up speaking at that conference. Jadi saudara sudah tahu bagaimana saya akhirnya berbicara di konferensi itu. But at the same time, Tapi pada saat yang sama, my classmates rekan kelas saya and my professor dan dosen saya and all these people I was able to minister to dan orang-orang yang telah saya dapat kesempatan untuk layani, because I was involved in ministry outside of school oleh karena saya terlibat ke dalam pelayanan di luar sekolah or outside of my job. atau di luar tempat kerja saya. So can you imagine, I come back to work, Jadi dapatkah saudara bayangkan saya kembali ke tempat kerja? I said, oh man, I just got back from South Africa. Saya katakan saya baru pulang dari Afrika Selatan. You know what they're going to ask you. Saudara tahu pasti apa yang akan mereka tanyakan. What were you doing in South Africa? Apa yang kamu lakukan di Afrika Selatan? I was speaking there. Saya berbicara di sana. It was a youth conference. Itu adalah sebuah konferensi pemuda. And then we were going out into the streets. We were doing a ministry for the homeless. Jadi kami keluar, kami melakukan pelayanan kepada orang-orang yang tidak punya rumah.
And then people are like, really? Lalu mereka katakan, oh betul. How did you get involved with that? Bagaimana engkau bisa terlibat dengan hal itu? And next thing you know, Dan hal yang berikutnya terjadi adalah, the person says, well, I mean, why should we be doing these kind of things anyway? jadi mereka katakan, kenapa kita harus melakukan atau terlibat dalam hal seperti itu? I said, I can show you from the Bible. Saya katakan, saya bisa tunjukkan dari Alkitab. I'm like, when can you meet? Kapan kami bisa bertemu? They're like, yeah, let's meet tomorrow afternoon. Oke, mereka kita katakan, oke, kita ketemu besok sore Bible study. untuk pendalaman Alkitab. Why? Mengapa? Because I did ministry outside. Sebab saya melakukan pelayanan di luar. Are you understanding this principle? Apa saudara mengerti akan prinsip ini? Sometimes we have to reach here by going over there. Jadi kadang-kala untuk menjangkau di sini, kita perlu untuk pergi ke sana. All right, let's go to the next one. Mari kita lanjutkan. This is what we call in evangelism salting the oats. Jadi ini penginjilan yang disebut sebagai menggarami gandum. Now, this comes from the illustration of a horse. Jadi ini datang dari ilustrasi seekor kuda. You see, you ever heard the saying, you can take a horse to water, but you can't make him drink? Jadi apakah saudara pernah mendengarkan satu pepatah, saudara bisa bawa kuda ke air, tapi saudara tidak bisa memaksa dia untuk minum. But that's not the whole thing. Tetapi itu bukan keseluruhan ceritanya. They say, when you take a horse to the water, Mereka katakan jika saudara membawa kuda ke air, and the horse will not drink, dan kalau kuda itu tidak akan minum, then you put salt in his oats. maka saudara berikan garam itu ke gandumnya. You know why? Kenapa? Because he'll get thirsty. Sebab dia akan haus. Are you understanding? Saudara mengerti? So this principle deals with sometimes if people are not going to ask you about your religion, Jadi prinsip ini seperti, jadi kalau orang-orang tidak menanyakan kepada saudara tentang agama or they're saudara, like, I have my own church, atau kalau mereka mengatakan, oke saya punya gereja saya sendiri, you got to salt the oats. saudara perlu untuk menggarami terlebih I'll give you dahulu. an example. Saya berikan contoh. I was in dealing with, it's actually not on this slide, but I'm going to tell you this story. Oke, saya akan ceritakan sebuah cerita. I was passing out flyers Saya membagikan selebaran-selebaran at the University of Michigan di Universitas Michigan with 3 of the missionaries I was overseeing. dengan 3 misionaris yang saya awasi. And the series was on Revelation. Dan seri selebaran ini mengenai Wahyu. And, you know, you have the different beasts and dragons and all this stuff on the Ya, poster. saudara tahu di selebaran itu ada naga, ada binatang-binatang lain. I mean, it looks like a Harry Potter movie, actually. Jadi itu terlihat seperti film Harry Potter. People are like, what is this? Orang-orang melihat apa ini? And so I handed it to this Russian student, Jadi saya serahkan selebaran ini ke seorang mahasiswa dari Rusia, PhD student in physics. seorang mahasiswa doktor dalam bidang fisika. He takes it from my hand. Dia ambil dari tangan saya. He says, what is this? Dia katakan apa ini? And I said, oh, it's a seminar on Revelation. Jadi saya katakan ini seminar mengenai buku Wahyu. He said, what? Dia katakan apa? I said, Revelation. Saya katakan Wahyu. He said, what? Dia katakan apa? I said, the book of Revelation. Saya katakan buku Wahyu. He's like, wait, are you going to talk about the mark of the beast? Terus saya katakan, apakah engkau akan berbicara mengenai tanda binatang? I don't want the mark of the beast. Saya tidak mau tanda binatang. Can you teach me how not to get the mark of the beast? Dia katakan bagaimana caranya supaya saya tidak menerima tanda binatang? I said, absolutely, we can teach you. Saya katakan tentu He's like, saja. when does it start? Kapan dimulai? I said, it starts in a month. Itu akan dimulai dalam 1 bulan. He's like, I have no time. Dia katakan saya tidak punya waktu. That's too long. We need to start today. Dia katakan itu terlalu lama. Kita perlu mulai hari ini. So the next day we set up a Bible study. Jadi keesokan harinya kami mulai And we say, pendalaman hey, we're Alkitab. going to study about the mark of the beast. Kita akan belajar mengenai tanda binatang. But we're starting in the book of Daniel. Tapi kita akan mulai dari buku Daniel. So we go through Daniel 2, Daniel 7. Dari kita mulai dari Daniel 2, Daniel 7. And you know what he says at the end of the Bible study. Dan saudara tahu apa yang dia katakan di akhir dari pendalaman When are you Alkitab? going to tell me what is the mark of the beast? You have to come back next week. Dia katakan, jadi apa itu tanda binatang? Saya katakan, kamu harus pulang lagi nanti minggu That depan. is called salting the oats. Itu yang disebut dengan menggarami itu. The other thing is, Yang berikutnya adalah, when you have proper language. kalau saudara punya tata bahasa yang baik, I was in a public shopping center. saya berada di sebuah supermarket. And while I was in line, Ketika saya sedang mengantri, this young lady was not happy at all. ada seorang wanita yang sangat tidak bahagia. I don't know what's wrong with the service. Saya tidak tahu apa yang salah dengan pelayanan di sana. And I came up to her Lalu saya mendatangi dia. while the service person was in the back trying to help her out. Pada saat personil yang pelayanan sedang mencoba menolong dia.
And I said, you know, Saya katakan, Anda tahu, you really shouldn't say things like that as a young woman. saya rasa engkau tidak perlu mengatakan kata-kata seperti itu sebagai seorang wanita muda. You seem like a very educated, classy woman. Jadi engkau sebenarnya terlihat sebagai seorang yang sangat terdidik. You shouldn't really say those kinds of things. Sebaiknya, seharusnya engkau tidak mengatakan kata-kata seperti itu. And she was shocked. Dan dia kaget. And she's like, why do you say that? Dan kemudian katakan, kenapa kamu katakan seperti itu? And so I said, well, you know, women are supposed to be delicate, right? Like a flower. Jadi wanita seharusnya itu indah seperti bunga. Flowers don't smell like trash cans. Nah, bunga itu tidak, baunya itu tidak seperti tempat sampah. Now, this is what happened. Inilah yang terjadi. The lady told her, ma'am, can you step to the side? Jadi wanita itu katakan, oke ma'am, boleh Anda berdiri di sini? So I can help this gentleman. Supaya saya bisa tolong pria ini. So I put my clothes there. Jadi saya tempatkan baju itu di sana. And after baju she saya. told me the price, Jadi setelah dia katakan harganya, I said, that's incorrect. saya katakan itu tidak benar. The tag says that it was this much. Harga itu katakan bahwa harganya seharusnya sekian. And she says, no, sir. Dia katakan tidak tuan. She was yelling. Dia berteriak. She says, this is the price. Dia katakan ini harganya. And I said, Lalu saya katakan, forgive me, maafkan saya. but I really believe that the price over there said it was this much. Jadi saya benar-benar yakin bahwa di sana dikatakan harga itu sekian. And she said, are you sure? Dia katakan, apa kamu yakin? I said, you have my word. Saya katakan, saya sudah ucapkan itu. So she went over to check. Lalu dia pergi dan memeriksa. And when she went to check, the other girl looked at me. Dan pada saat dia memeriksa, wanita itu melihat saya. She's like, why are you speaking that way? Mengapa kamu berbicara dengan cara seperti I itu? mean, they're totally trying to take your money. Dia betul-betul mencoba untuk mencuri uangmu. And I said, I'm a Christian. Saya katakan, saya seorang Kristen. And I know it's not her fault. Dan saya tahu itu bukan kesalahannya. If I were in her position, I would want someone to speak kindly to me. Dan juga jika saya berada di posisi dia, saya mau orang berbicara kepada saya dengan sopan dan baik. She said, what church do you go to? Lalu dia tanya, gereja apa yang kamu hadiri? Seventh-day Adventist Church. Saya katakan, gereja Masih Advent hari ke-7. Do all the young men in your church speak like you? Lalu ditanyakan, apakah semua orang muda di gereja itu seperti kamu? I said, most of them. Saya katakan kebanyakan dari mereka. She's like, then I want to come to your church Lalu dia katakan, saya mau datang ke gerejamu. simply by the way you speak. Secara sederhana, oleh karena cara engkau berbicara. Because you are courteous. Sebab engkau sopan. Because of your tone. Sebab oleh karena nada suaramu. And because of your language. Oleh karena tata bahasamu. It salts people's oats. It gets them interested. Why are you talking like this? Itu menggarami orang sehingga orang-orang menjadi tertarik dan bertanya, mengapa engkau berbicara seperti itu? Sometimes people get frustrated. Kadang-kadang engkau bisa merasa frustasi. They're like, can you stop calling me ma'am, please? Atau kan mereka katakan, bisakah kamu berhenti memanggil saya, ma'am? Tolong. Yes, ma'am. Lalu dijawab lagi, ya ma'am. And they're like, Sebastian is so polite. Dia kata, oh Sebastian itu sangat-sangat sopan. And you will be amazed. Dan engkau akan terkejut. This will create interest. Ini akan membuat orang menjadi tertarik. Salting people's oats and getting them interested. Menggarami orang sehingga membuat mereka menjadi tertarik. Now it's also important Ini juga penting. that you guys remember the story of the demoniac? Apakah saudara ingat cerita mengenai orang kerasukan setan? He was like screaming and breaking, he had chains on. Berteriak, ada rantai. And the disciples were scared. Dan para murid ketakutan. And when he ran to Jesus, Dan pada saat dia berlari ke Yesus, he says, what do I have to do with you, Son of God? apakah yang harus aku lakukan kepadamu, oh ya anak Allah? And you know what Ellen White says? Saudara tahu apa yang Nyonya White katakan? She says, sometimes Dia katakan kadangkala the only way for people to ask for help is to curse God. adalah satu-satunya cara orang untuk mendapatkan pertolongan adalah dengan mengutuk Tuhan. So when I was in Boston, Jadi pada saat saya berada di Boston, this young girl came. wanita muda ini datang. She was 14, Dia berusia 14 tahun, 13 or 14. 13 atau 14. She came to my Bible study. Dia datang ke kelompok belajar Alkitab saya. And she was there with her sister because her sister was one of my missionaries. Jadi dia datang bersama dengan kakaknya karena kakaknya adalah salah satu misionaris saya. No Bible. Tidak ada Alkitab. She didn't seem very interested. Dia kelihatannya tidak begitu tertarik. And so afterwards I said, hey, how are you doing? What's your name? Lalu kemudian saya katakan, apa kabar? Siapa namamu? She's like, you don't care what my name is. Lalu dia katakan, saya rasa kamu tidak perlu dengan nama Why saya. are you talking to me?
Mengapa kamu berbicara kepada saya? I said, are you angry? Lalu saya katakan, kamu marah? She's like, does it matter to you? Saya kata, itu tidak penting bagimu? I said, it actually matters to me a lot. Lalu saya katakan, sebenarnya itu penting bagi saya. She's like, why would it matter? You don't even know me. Lalu dia katakan, kenapa itu bisa jadi penting? Kau aja tidak kenal saya. I said, but you're a human being. Tapi saya katakan, kamu adalah manusia. And Jesus is a human being. Dan Yesus adalah manusia. So you are his sister. Jadi engkau adalah adiknya. And if Jesus' sister is not happy, I'm concerned. Jadi kalau adik Yesus tidak bahagia, maka saya peduli terhadapnya. Because I love Jesus. Sebab saya mengasihi Yesus. She's like, well, that sounds nice. Lalu dia kata, oh itu terdengar baik. That's very sweet. Itu sangat manis. But I have to go. Tetapi saya harus pergi. I said, all right, well, I reached out my hand to shake her hand. Lalu saya kemudian mengulurkan tangan saya untuk She's menyalam like, dia. sorry, I don't shake hands. Lalu dia katakan, oh tidak, saya tidak bersalaman. Afraid of germs? Saya takut akan bakteri-bakteri. She says, a little bit. Sedikit takut. So next thing you know, Jadi hal berikutnya yang she terjadi, keeps coming to the Bible studies. dia tetap kemudian datang ke pedalaman Alkitab. Then she saw me playing basketball outside. Lalu dia melihat saya bermain basket di luar. And she said, so do you play basketball a lot? Lalu ditanya, apakah kamu suka bermain basket? I said, I do. Iya, saya katakan iya. Do you play? Apakah kamu juga main? She's like, yeah, our team won the championship Oh, last dia year. katakan, oh tim saya memenangkan kejuaraan. Oh, you play for the school? Oh, jadi kamu main untuk sekolah? She said, yeah. Dia katakan iya. I said, we should play one-on-one sometime. Oh, jadi katakan kita mungkin perlu untuk main 1 lawan 1 kadang-kadang. She's like, no, Nah, dia katakan tidak. you're like twice my height. Sebab kamu tingginya 2 kali lipat dari I saya. said, don't worry, I won't take it easy on you. Oke. Jangan khawatir katanya. So I said, hey, let's play Sunday. Oke, jadi saya katakan, oke, mari kita bermain nanti hari Minggu. I'll teach you some things. Saya akan mengajari engkau beberapa hal. She's like, all right, I guess I can make it. Oke, dia kata, oke, mungkin saya bisa nanti datang. So she comes. Lalu dia datang. I teach her some things about, basketball. Saya mengajari dia beberapa hal mengenai basket. And she says, so are we going to meet next week? Jadi kata, oh, jadi kita akan bertemu minggu depan? I said, actually, I can't. Lalu saya katakan, sebenarnya saya tidak bisa. I'm going to Guam. Saya akan pergi ke Guam. I have to preach. Saya harus berkhotbah di sana. I'll be gone for 10 days. Saya akan pergi untuk 10 hari. And you could tell she was sad. Dia kemudian menjadi sedih. She said, who's doing the Bible study? Lalu dia tanya, siapa nanti yang mimpin pendalaman Alkitab? I said, oh, someone else will do the Bible Saya study. katakan ada nanti orang lain. She's like, oh, okay. She's like, all right, well, I have to go now. Oke, saya akan pulang sekarang. I said, okay, bye. Dah, saya bilang. So what I did was, before I left, Jadi yang saya lakukan adalah sebelum saya pergi, I called my secretary. saya menelpon sekretaris saya. And I said, I want you to order this girl flowers and a journal. Jadi saya katakan, oke, kamu ke sekretaris saya tolong pesankan jurnal dan bunga untuk wanita itu. Because I found out Sebab saya mendapati that she also wrote poetry. bahwa dia juga menuliskan puisi. And I write poetry too. Dan saya juga suka menulis So I puisi. said, she'll appreciate a journal. Dia akan menyukai jurnal itu. And I said, and have the gifts sent to her house. Dan kirimkanlah hadiah-hadiah itu ke rumahnya. My secretary said, you want this for who? Lalu dia katakan, kamu mau ini dikirim untuk siapa? And I said, yes, this girl. Iya, untuk gadis itu. Okay. Oke, kata sekretaris saya. And so all the female missionaries were talking like, why is Sebastian sending this girl flowers in a journal? It's Jadi like, semua misionaris wanita bertanya-tanya, kenapa Sebastian mengirimkan bunga itu kepada gadis itu? so it arrived at her house, her mom received it. Dan bunga itu tiba di rumahnya dan mamanya yang terima. Then when she came home, Dan pada saat dia pulang ke her rumah, mom said, you got some flowers. mamanya katakan, oh kamu dapat kiriman bunga. She said, what? Dia katakan apa? And she looks at the flowers, Lalu dia lihat bunga. and I knew they were her favorite. Saya tahu itu bunga yang paling dia sukai. Then she read the card, Lalu dia buka kartunya. and I said, sorry I won't be here for the Bible study and to play basketball with you, but you're in my thoughts and prayers. Oke, saya katakan bahwa saya tidak bisa datang untuk main basket maupun belajar dalam Alkitab, tapi saya memikirkanmu dan saya akan berdoa untukmu. And enjoy the journal, write some new poetry. Dan nikmatilah jurnal ini dan tuliskanlah puisi-puisi yang baru. So this is what crazy. When I came back, Jadi dia yang agak gila, ketika saya kembali, I was sitting on the porch, saya duduk and she was coming home from school. dan dia sedang pulang dari sekolah. So she walked by the house, Lalu dia melewati rumah and she saw me sitting there. dan dia melihat saya sedang duduk. And she said, oh, hey, you're back. Dan dia kata, oh kamu sudah kembali. But later on, I found out Lalu kemudian saya mendapati that every day after school, she would walk by the house. bahwa setiap hari setiap pulang sekolah dia akan melewati rumah. She wanted to see if I was there. Dia ingin mencari tahu apakah saya sudah pulang If I atau wasn't tidak. there, she would leave.
Dan jika saya tidak ada di situ, dia akan langsung pergi. So we started talking. Jadi kami mulai untuk berbicara. And I said, how are things? Lalu kami bicara, oke, bagaimana keadaan-keadaan itu terjadi? Did you get the gift? Apakah kamu terima hadiah itu? She said, yeah, I got the gifts. Dia katakan, ya, saya terima hadiah itu. She's like, why did you do that? Lalu dia katakan, kenapa kamu melakukan itu? I said, why not? Saya katakan, kenapa tidak? She's like, it wasn't my birthday. Dia katakan, itu bukan hari ulang tahun saya. My birthday's in November. Hari ulang tahun saya bulan November nanti. I know. Saya tahu, saya bilang. So why did you give me those gifts? Jadi kenapa kamu kasih hadiah-hadiah itu? I said, because I want you to know how a man ought to treat you. Jadi saya ingin menyampaikan kepadamu bagaimana seharusnya sikap seseorang pria kepada seorang wanita. So when you get older, Jadi supaya nanti kalau kamu sudah menjadi lebih because you're dewasa, about to be 15, 16, ya kalau nanti jadi 15-16, and she was a pretty girl. dia adalah seorang gadis yang cantik. So I said, the boys are going to start giving you attention. Nanti para pria ini akan mulai untuk mencari perhatianmu. And it's important for you to know Jadi penting bagimu untuk mengetahui that romance is not necessary to a relationship. bahwa romantisme itu tidak terlalu penting dalam kehidupan perhubungan. And this is how a guy ought to treat you. Dan beginilah seharusnya sikap seorang pria untuk memperlakukanmu. And I said, I just appreciate you. Jadi saya hanya katakan saya menghargaimu. 8 months later, 8 bulan kemudian, had the privilege saya memiliki satu kesempatan istimewa to baptize that 14-year-old girl. untuk membaptiskan gadis yang berusia 14 tahun itu. And her mother and her father came to me. Dan ayahnya serta ibunya datang kepada saya. And they said, you have no idea Engkau tidak tahu how your ministry bagaimana pelayananmu has impacted my entire family. telah memberikan dampak kepada seluruh keluarga saya. They say, my daughter's doing well in school. Putri saya sangat baik di sekolah. She's reading her Bible every day. Dia membaca Alkitabnya setiap hari. And then she started asking me how to share the gospel with her Muslim friends. Lalu dia tanya kepada saya bagaimana mengabarkan Injil kepada teman-temannya orang Because they Muslim. were asking her, what happened to you? Why are you so different? Why are you so happy all the time? Sebab teman-temannya bertanya kepada dia, kenapa engkau menjadi berbeda? Apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Why am I telling you this story? Mengapa saya ceritakan cerita ini kepada Anda? Because at first she acted as if she was not interested. Sebab pada pertama kali kami ketemu, dia bersikap seperti dia tidak tertarik. But oftentimes, Tapi sering kali, those are the ones mereka adalah orang-orang that are crying for help. yang sedang berteriak, berseru, meminta pertolongan. So don't be intimidated. Jadi jangan merasa terintimidasi. You just kill them with kindness. Bunuh mereka dengan kebaikan. And before you know it, Dan sebelum saudara menyadarinya, you'll be in the baptismal pool. engkau akan berada dalam kolam baptisan. Amen? Amin. All right, let's move on. Oke, mari kita bergerak. Relationships. Hubungan. People like certain kinds of relationships. Orang-orang senang beberapa jenis hubungan. They like relationships that have 3 things. Mereka senang hubungan yang memiliki 3 hal. Relationships that have grace, Hubungan yang memiliki anugerah, relationships that have truth, hubungan yang memiliki kebenaran, and relationships that have time. dan hubungan yang memiliki waktu. You see, in the Bible, in John 1:14, Saudara lihat dalam Alkitab, dalam Yohanes 1 ayat 14, it says that the Word became flesh dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia and dwelt among us, dan tinggal di antara kita. and we beheld His glory Dan kita telah melihat kemuliaannya, as the glory of the only begotten of the Father, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, full of grace penuh kasih karunia and truth. dan kebenaran. Grace Anugerah is the ability to look beyond the fault of another person adalah kemampuan untuk melihat melampaui kesalahan dari orang lain and see the person's need dan melihat kebutuhan orang lain for acceptance untuk penerimaan in spite of their imperfection. walaupun mereka tidak sempurna. This is the first element Inilah elemen yang pertama that people are looking for in a friendship. yang dicari oleh orang-orang di dalam persahabatan. They want a friend Mereka menginginkan teman that says even though they're late, yang mengatakan bahwa walaupun mereka terlambat, even though sometimes they have different weaknesses, walaupun kadang-kadang mereka memiliki kelemahan-kelemahan yang berbeda-beda, the person says, listen, orang itu akan berkata, dengarkan, we're friends. kita adalah teman, I forgive you. aku mengampunimu, It's okay. tidak apa-apa, I'm not going anywhere. saya tidak akan pergi kemana-mana. But you know what a lot of people do? Tetapi saudara tahu apa yang dilakukan oleh banyak orang? When they are in a friendship, Pada saat mereka dalam hubungan persahabatan, they try to hide their weaknesses. mereka coba menutupi kelemahan-kelemahannya. And when their weaknesses are exposed, Dan pada saat kelemahan-kelemahan mereka itu terlihat,
they cut off the relationship Mereka menghentikan hubungan because itu. they want to end it before the other person does first. Jadi mereka ingin menghentikannya sebelum temannya itu yang menghentikannya. Because they think the person is going to say, no, we can't be friends anymore. Sebab dia takut temannya itu akan mengatakan, oke, kita tidak bisa menjadi teman lagi. And that's going to hurt too much. Dan itu akan sangat-sangat menyakitkan. And so when we talk about being a friend, Jadi kalau kita berbicara mengenai menjadi seorang teman, when everybody is against that person, ketika semua orang menentang orang itu, or everyone talks negatively about that person, atau kalau semua orang berbicara negatif tentang orang itu, we have a powerful opportunity kita memiliki satu peluang yang sangat berkuasa to come beside them untuk datang di sisinya and say, I'm your friend. dan mengatakan kepadanya, aku temanmu. You do some things that people don't like, Saudara melakukan hal-hal yang orang-orang tidak sukai, but I'm still willing to be your friend. tetapi saya masih bersedia untuk menjadi temanmu. But everyone doesn't just want someone who's like, grace, grace, grace. Tetapi orang-orang tidak suka kalau hanya disebutkan anugerah, anugerah, anugerah. You also need a friend who will tell you the truth, Jadi Anda juga perlu teman yang bisa mengatakan kebenaran, who will be honest with you. yang jujur kepadamu. You say, you know, this is what I'm going to do. Jadi bisa kata ini yang akan saya akan lakukan. And everyone wants a friend Sebab semua orang menginginkan seorang teman, to be like, Sebastian, Sebastian, that's not a good idea. itu bukan ide yang baik. That's not a good idea. Itu bukan ide yang bagus. I feel like you're doing this Saya merasa engkau lakukan ini not because of ministry, bukan karena pelayanan, but because of money. tetapi karena uang. And I'm like, no, 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 no. Saya mungkin katakan, oh tidak, tidak, tidak. They say, I'm just saying, Jadi saya hanya katakan itu aja. I'm going to be honest with you. Saya hanya mau jujur kepadamu. And in the end, Dan pada akhirnya, these are the friends that I appreciate. inilah teman-teman yang saya hargai. Because sometimes Sebab kadangkala I leave the conversation saya meninggalkan perbincangan and I'm super convicted. dan saya benar-benar teryakinkan. And I'm like, Dan saya katakan, it doesn't feel good to be rebuked. tidak enak untuk ditegur. It's not pleasant, Tidak menyenangkan. but it is a blessing Tapi itu adalah suatu if we berkat. surrender to it. Kalau kita berserah. And it protects us from a terrible, terrible situation. Dan itu akan melindungi kita dari situasi yang sangat-sangat mengerikan. That's also what people want in their relationships. Dan itulah yang juga diinginkan orang-orang dalam suatu hubungan. Accept me beyond my faults, Menerima saya melampaui kesalahan-kesalahan saya. but always tell me the truth. Tapi selalu katakan kebenaran kepada saya. And lastly, Dan yang terakhir, time. waktu. Time. Waktu. A lot of people have relationships Banyak orang memiliki hubungan where the other person has no time for them. di mana orang yang lain itu tidak memiliki waktu untuknya. It's very, very important Sangat-sangat penting that we have time. agar kita memiliki waktu. You know, one thing that always bothers me Jadi ada satu hal yang selalu membuat saya berpikir, bingung. is whenever my missionaries call me, Jadi pada saat kapanpun misionaris saya menelpon saya they'll say, Sebastian, I know you're really busy. dan katakan, oh Sebastian, saya tahu kamu cukup sibuk. I'm like, stop. Saya katakan, berhenti, Don't say that. jangan katakan itu. We're family. Kita adalah keluarga. I'm never too busy for family. Saya tidak pernah terlalu sibuk untuk keluarga. And they're like, but you are busy. Tapi mereka katakan, tapi kamu memang sibuk. You think I don't know that I'm busy? Apakah kamu tahu bahwa saya busy? Do you say that to God when you go to Him in prayer? Apakah saudara katakan itu kepada Tuhan pada waktu berdoa? No one busier than God? Tidak ada yang lebih sibuk daripada Tuhan. Heavenly Father, Bapa Surgawi, I know you're busy. saya tahu engkau sibuk. You don't do that. Engkau tidak lakukan itu. Can you say amen? You know why? Saudara tahu mengapa? Because if God is in heaven Sebab jika Tuhan di surga, and every angel in the universe is gathered about His throne, dan ketika semua malaikat di alam semesta berkumpul di tahtanya, and He's trying to handle some crisis, dan dia sedang mencoba mengatasi sebuah krisis, when you bow your knees pada saat engkau berlutut, and you say, Heavenly Father, dan engkau katakan Bapa di surga, He says, excuse me, dia mengatakan, oke, tolong sebentar, my child wants my attention. anak saya ingin mencoba berbicara, mendapatkan perhatian dari saya. I'll be back with you in a moment. Saya akan kembali kepada kalian dalam waktu singkat. Ellen White says, Nyonya White katakan, God gives us audience. Tuhan mendengarkan kita. He says, what's on your heart? Dia melihat apa yang dari hatimu. Tell your papa. Katakan kepada ayahmu. And so, can you imagine? Jadi dapatkah saudara bayangkan? I could be preaching
Saya bisa berkhotbah, I could be counseling a whole group of young people. saya mungkin bisa sedang memberikan counseling kepada sekelompok orang, And if my daughter walks up, tapi kalau putri saya muncul, she says, Papa, Papa, dia katakan, Papa, Papa, you think I'm going to ignore her? saudara pikir saya akan mengabaikan dia? No, I say, excuse me. Tidak, saya akan bilang ke orang-orang, tunggu sebentar, My daughter's calling me putri saya memanggil saya. because I'm never too busy. Jadi saya tidak pernah terlalu sibuk. It doesn't matter what I'm doing. Tidak peduli apa yang sedang saya lakukan. And people want friendships like that. Dan orang-orang menginginkan hubungan persahabatan seperti itu. That the person could call at midnight. Bahwa di mana dia dapat memanggil temannya pada tengah malam. And there's certain people in this world Jadi ada beberapa orang di dunia ini that if they call me at midnight, yang menelpon saya pada tengah malam, they are testing my sanctification. mereka menguji penyucian saya. And there's other people that call me at midnight. Jadi ada juga orang-orang lain yang menelpon saya di tengah malam. And all I'm thinking is, what's wrong? Dan yang selalu saya pikirkan apa yang salah yang terjadi. I will answer. Saya akan mengangkat. What's going on? Saya akan tanyakan apa yang terjadi. I'm stuck. Can you come? Saya buntu, saya mau engkau datang. I'm already on my way. Saya katakan saya sedang dalam perjalanan. Because we're friends. Sebab kita teman. And that's why the Bible says a brother is born for adversity. Jadi dikatakan, Alkitab katakan saudara dilahirkan untuk pertentangan. And there is a friend Tetapi ada teman that sticks closer than a brother. yang lebih dekat daripada seorang saudara. We got to be those kinds of friends. Kita harus menjadi teman-teman seperti itu. Can you say amen? All right, let's move forward. Oke, mari kita bergerak ke depan. The one soul audience. Hadirin satu jiwa. In the Gospel of John, Di dalam Injil Yohanes, this is the gospel ini adalah Injil that reveals the most one-on-one encounters with Jesus. yang mengungkapkan satu pertemuan satu dengan satu orang oleh Yesus. First of all, we have Nicodemus. Yang pertama kita lihat ada Nikodemus. We have the woman at the well, Kita melihat ada wanita di tepi sumur. the man at the pool of Bethesda, Ada pria yang di tepi kolam. the woman Bethesda. caught in adultery, Ada wanita yang ketahuan Lazarus. berselingkuh. Ada Lazarus. I want you to think about this. Saya ingin saudara-saudara memikirkan hal ini. John 3:16. Yohanes 3 ayat 16. God so loved the world Tuhan sangat mengasihi dunia ini that he gave his only begotten son. sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Do you know Apakah saudara tahu? that wasn't said to a crowd? Itu tidak dikatakan kepada orang banyak. He said that to one person Ia katakan hal ini kepada satu orang in the middle of the night, di tengah malam, Nicodemus. yaitu Nikodemus. And if Nicodemus did not tell John, John wouldn't have put it in his book. Dan kalau Nikodemus tidak kasih tahu hal ini kepada Yohanes, maka Yohanes tidak akan tuliskan ini dalam kitabnya. This popular verse, Ayat yang sangat terkenal ini so powerful, sangat berkuasa, so precious. sangat berharga. Jesus saved for the one soul. Yesus menyelamatkan karena satu jiwa. Jesus reasoned with one person Yesus bertukar pikiran dengan satu orang, as if he was persuading thousands seperti dia sedang mencoba meyakinkan ribuan orang, because he had a regard sebab dia menghargai for the one soul. satu jiwa itu. And through that one soul, Dan melalui satu jiwa itu, Nicodemus, yaitu Nikodemus, he was able to support the whole church ia mampu untuk mendukung seluruh gereja with his money dengan uangnya. because of that one soul. Oleh karena satu jiwa itu, Because of the woman at the well, oleh karena wanita di tepi sumur, she brought all of Samaria to him. ia membawa seluruh orang Samaria kepada Yesus. Because of the man at the pool at Bethesda, Oleh karena seorang yang di tepi kolam Bethesda, all the religious leaders were coming to witness of Christ's miracle. seluruh pemimpin-pemimpin agama datang untuk melihat mujizat Yesus. Because of the woman caught in adultery, Sebab oleh karena wanita yang tertangkap sedang melakukan zina, he's rebuking these leaders, ia mengutuk, menegur semua pemimpin. and we told that that woman is Mary Magdalene, Dan kita diberikan informasi bahwa wanita tersebut adalah Maria Magdalena. who is the first at the tomb Siapakah yang pertama datang di kubur? and who anoints Jesus for his burial. Dan siapakah yang mengurapi Yesus sebelum dia And dikubur? Jesus says wherever the gospel is preached, Dan Yesus katakan di mana saja Injil itu dihotbahkan, what this woman did will be preached. apa yang dilakukan oleh wanita ini akan dihotbahkan. One soul. Satu jiwa. Through the blind man,
melalui orang yang buta. The Bible says Alkitab berkata, the leaders wanted to kill him para pemimpin mau untuk membunuhnya because people were believing on Jesus because of him. sebab orang-orang percaya kepada Yesus oleh karena dia. They did the same thing to Lazarus. Mereka lakukan hal yang sama kepada Lazarus. And through this one man, Dan melalui satu orang ini, the resurrection of Lazarus, kebangkitan Lazarus, his greatest miracle, mujizat terbesarnya, he saved for one of his best friends. ia menyelamatkan salah satu sahabatnya. So it doesn't matter what Lazarus is eating. Jadi tidak masalah apa yang Lazarus makan. All that matters is that he is eating. Yang jadi peduli adalah dia sedang makan. It doesn't matter where Lazarus walks. Jadi tidak masalah di mana Lazarus berjalan. All that matters is he's walking. Yang penting adalah dia sedang berjalan. Everyone says that's the man that was dead. Semua orang katakan itulah pria yang telah mati. He's alive. Dia hidup. By who? Oleh siapa? Jesus. Yesus. One. Satu. What I'm trying to say is Apa yang ingin saya coba katakan adalah we need to take seriously kita harus menganggap serius the personal meetings we have with people. pertemuan pribadi kita dengan orang-orang. We don't need to be able to preach to thousands. Kita tidak perlu untuk memiliki kemampuan berkhotbah di hadapan ribuan orang. We don't have to be great speakers. Kita tidak perlu untuk menjadi pembicara yang hebat. We just need to learn how to do the one-on-one. Kita hanya perlu belajar untuk melajari cara berhadapan satu dengan satu. Just one soul. Hanya dengan satu jiwa. And through the one soul, Dan melalui satu jiwa itu, you have no idea how many people they could reach. saudara tidak bisa bayangkan berapa jiwa yang bisa dia raih. April 6 6 April is the day that I was baptized adalah hari atau tanggal di mana saya dibaptiskan. 12 years ago. 12 tahun yang lalu. And every year, Dan setiap tahun, I always contact the young lady saya selalu menghubungi wanita muda and the elder dan ketua jemaat that gave me Bible studies and led me into the church. yang memberikan kepada saya pendalaman Alkitab dan menuntun saya ke gereja. If you saw the girl that led me into the church, Kalau saudara melihat wanita yang menuntun saya ke gereja, you would be shocked. saudara bisa kaget. This little small girl, Seorang gadis yang kecil, quiet, pendiam, deathly shy. sangat pemalu. When she gave me the Bible study, Pada saat dia memberikan pendalaman Alkitab kepada saya, she had it all written out on a piece of paper semua yang mau dia katakan sudah tertulis di kertas in pencil, dengan pensil. wrinkled up. Kertasnya sudah lusuh. So we were going through Daniel 2. Lalu kami membuka Daniel 2. He says, so the head of gold is, Jadi dia cerita ketika mengatakan mengenai kepala dari emas itu terdengar suara kertas. she's not this great woman, Dia bukan seorang wanita yang luar biasa, charismatic and all this energy. karismatik dan penuh dengan energi. Small, shy, young girl. Seorang gadis kecil dan pemalu. But I always let her know. Tetapi saya selalu katakan kepadanya, I said, you have at least one star in your crown. paling sedikit engkau memiliki satu bintang di mahkotamu. And I send her testimonies of what people write to me. Dan saya memberikan kesaksian. And they said, Brother Sebastian, Saudara Sebastian, I listened to your sermon saya dengarkan mengenai khotbahmu, and the Lord gave me victory over masturbation. dan Tuhan memberikan saya kemenangan untuk melawan masturbasi. Brother Sebastian, Brother Sebastian, I came home saya pulang ke rumah. and I told my mom Saya katakan kepada ibu saya, I had a but now experience. but now? But now. Oh, saya mengalami pengalaman yang sudah tidak lagi saya laksanakan. And her mom said, what does that mean? Lalu mama saya katakan, apa artinya itu? You have to listen to Sebastian Braxton's sermon. Kak, mama perlu dengarkan khotbah dari Sebastian Braxton. And she said, because of this sermon, Dan saya kata oleh karena khotbah ini, my daughter is changing my whole family. putri saya ini mengubah kehidupan seluruh keluarga saya. And I sent her the emails. Dan saya kirimkan email kepadanya. And I said, on this day, Dan saya katakan pada hari ini, I want to encourage you. saya ingin memberikan semangat kepadamu. Because you were faithful Karena engkau setia. at this one time in college, Pada satu waktu itu di bangku perkuliahan. everyone that God uses me to bless, Semua orang yang Tuhan gunakan untuk diberkati. it was because of that one soul audience. Semua orang yang merasa diberkati oleh pelayan saya oleh karena berasal dari satu I gadis said, itu. you had no idea Kamu tidak tahu that you were bringing a little boy's lunch bahwa kamu memberikan makanan siang seorang anak muda kepada saya. and God was going to multiply it Dan Tuhan akan menggandakannya to feed multitudes. untuk memberi makan
banyak orang all over the world. di seluruh dunia. And people always ask, Dan orang-orang selalu bertanya, how did you come into the church? bagaimana kamu bisa datang ke gereja? I have to tell them. Saya harus katakan kepada mereka. I said, you know, there's this young girl, Saya katakan ada seorang gadis kecil. and one day when I'm preaching, Dan satu kali waktu saya berkhotbah, I'm going to bring her up, saya akan membawa dia ke atas. and I want to tell everyone, this is the person Dan saya ingin katakan kepada semua orang bahwa dialah orangnya that the Lord used. yang Tuhan gunakan. That's why I'm speaking to you right now, Itulah sebabnya saya berbicara kepada saudara-saudara sekarang. because of this principle. Oleh karena prinsip ini. She doesn't preach. Dia tidak berkhotbah. She's terrified of preaching. Dia takut untuk berkhotbah. But the Lord used her. Tetapi Tuhan menggunakan dia. If that's clear, let's say amen. Kalau itu jelas, katakan amin. All right, let's go to the next slide. Oke, mari kita ke slide selanjutnya. 1 Corinthians 9. Prinsip 1 Korintus ayat pasal 9. It's called the 1 Corinthians 9 principle. Ini disebut sebagai prinsip 1 Korintus 9. So basically what this principle teaches is Jadi secara sederhana yang diajarkan oleh prinsip ini adalah you must adapt yourself to the person you're trying to reach, saudara harus beradaptasi dengan jiwa yang saudara sedang ingin jangkau without compromising your identity. tanpa mengkompromikan identitas saudara. What does that mean? Apa artinya itu? Become like them, Menjadi seperti mereka, but don't become them. tetapi tidak menjadi mereka. You see, Saudara lihat, people thought orang-orang mengira that these young people who are into rap music, bahwa orang-orang yang senang dengan musik rap, you said we need to be Christian rap kita perlu menjadi orang Kristen rap to bring them into the church. untuk membawa mereka ke gereja. And I'm like, wrong. Saya katakan salah. I was into rap music. Saya senang musik rap, It wasn't rap music that brought me into the church. tetapi bukan musik rap yang membawa saya ke gereja. Because you put Jesus' name on the music. Karena engkau menempatkan nama Yesus di musik. I said, no, you know Tidak. what it was? Saudara tahu apa? Young, humble girl with a Bible. Seorang gadis muda yang kecil yang dengan Alkitabnya. Next thing you know, I'm converted. Berikutnya saudara tahu saya bertobat. No one told me to get rid of my rap music. Tidak ada yang mengatakan kepada saya untuk meninggalkan musik rap. It was the Holy Spirit. Tetapi Roh Kudus yang kemudian I mengatakan. looked at my CDs, Saya lihat CD-CD yang saya miliki. and all of a sudden I said, why am I listening to this? Kemudian saya mengatakan, kenapa saya mendengarkan semua ini? Threw it in the trash. Saya membuangnya ke tempat sampah. 500 of them. 500 CD banyaknya. It's $5,000 worth of music. Harganya 50 juta rupiah, I saudara-saudara. didn't save one CD. Saya tidak simpan satu CD pun. And the person said, why don't you sell it back and get some money? Lalu ada yang katakan kepada saya, kenapa kamu tidak jual saja dan kamu dapatkan I uangnya? said, no, then someone can buy it and you listen to it. Nanti ada orang lain beli, nanti dia dengarkan itu. It's in the trash where it belongs. Jadi tempat sampah adalah tempat CD-CD itu. So you don't have to become a rapper to win a rapper. Jadi saudara tidak perlu menjadi seorang rapper untuk memenangkan Can you seorang say rapper. amen? You don't have to become Muslim to win a Muslim. Saudara tidak perlu menjadi seorang muslim untuk memenangkan orang muslim. The principle says become like them, Prinsipnya mengatakan menjadi seperti mereka, but don't become them. tetapi jangan menjadi mereka. So what does that mean? Jadi apa artinya itu? Practically speaking, Secara praktis, sometimes you have to be willing to give up certain freedoms. jadi kadangkala saudara harus bersedia untuk melepaskan beberapa kebebasan. For example, Contohnya, when I was in the Middle East pada saat saya berada di Timur Tengah and in the States, dan di Amerika Serikat. in Michigan, we have a lot of Muslims actually. Di Michigan ada banyak orang muslim. It's like one of the largest populations of Muslims outside the Middle East. Oh, jadi mungkin di Michigan adalah salah satu populasi muslim terbesar di luar Timur Tengah. And when I was talking to my Muslim friend, Jadi ketika saya berbincang-bincang dengan teman muslim saya, and I was saying, you know, dan saya katakan, Anda tahu, a lot of Christians believe it's very difficult to win Muslims. banyak orang Kristen percaya bahwa sangat sulit untuk memenangkan orang muslim. And I said, why do you think that is? Lalu saya katakan, mengapa engkau berpikir demikian? My Muslim friend said, Sebastian, Teman muslim saya katakan, Sebastian, first of all, pertama-tama, it's your women. it's your woman, It's your women. itulah wanitamu. He says, there's no way Tidak ada cara you're going to win a Muslim engkau bisa memenangkan seorang muslim to your church as the true church, kepada gerejamu sebagai gereja yang benar. and your women are dressed immodestly. Pada saat wanita-wanita di gereja itu berpakaian dengan tidak sopan. They said, there's no way. Tidak ada jalan. That's the true church? Itulah gereja yang benar, Those are the descendants of Abraham? adalah keturunan Abraham. He said, absolutely not.
Oh, pasti bukan. He says the Bible teaches modesty. Jadi Alkitab mengajarkan kesopanan. He's like, that's their scriptures, not mine. Itu Alkitab mereka, bukan Alkitab saya. Number 2, Yang kedua, he says Christians don't even keep sacred their church. jadi orang Kristen pun tidak menjaga kesucian dari gereja mereka. They're talking, Mereka berbincang-bincang, laughing, ketawa-ketawa, eating donuts, makan donat, drinking coffee in the back of the church. minum kopi di belakang gereja. He's like, what is this? Apa ini? He says Christians have no reverence. Jadi orang Kristen ini tidak punya rasa hormat. And a Muslim says, no way. Dan orang Muslim mengatakan, oh tidak. He says Christians just do things, go through the motions. Jadi orang-orang Kristen hanya melakukan hal-hal tersebut dengan sia-sia. He said in Islam, Dalam Muslim, keislaman, we have this thing kita memiliki hal ini. that when we go to pray, Pada saat kita berdoa, he says we say this word in Arabic. di mana kita katakan kata ini dalam bahasa Arab, He says it means to create an intention. dan itu dikatakan untuk menciptakan suatu intensi. So he says before we pray, Jadi sebelum kita berdoa, before we enter the mosque, sebelum kita masuk ke dalam masjid, before we worship God, sebelum kita menyembah Tuhan, we say in our hearts, kita katakan dalam hati, I am here to worship God. saya hadir di sini untuk menyembah Tuhan. I am here to confess to him that he is worthy. Saya hadir di sini untuk mengakui kepada dia bahwa ia betul-betul berharga. This is why I'm here. Inilah sebabnya saya ada di sini. I'm not here to socialize, Saya tidak di sini untuk bersosialisasi, but I'm here to worship. tetapi saya di sini untuk He beribadah. says, then I kneel down and then I pray. Lalu saya akan berlutut dan saya akan berdoa. But he says Christians, Tetapi dia katakan he orang says they could be Kristen, laughing. mereka bisa tertawa. Ah. He says, oh, let's pray. Oh, kemudian mari kita berdoa. He's like, what? Saya kata, apa? Gimana? How can you go from jesting to praying? Bagaimana engkau bisa dari bertawa seperti itu kemudian berdoa? He says, what God would have this? Jadi Tuhan seperti apa yang akan terimain? So as a result, Jadi sebagai hasilnya, whenever I'm around my Muslim friends, pada saat saya berada di sekeliling teman-teman Muslim saya I'm always very conscientious sangat sadar to be respectful, untuk menjadi penuh rasa hormat. even when I disagree with what they're teaching. Bahkan pada saat saya tidak setuju dengan apa yang mereka ajarkan. For example, my Muslim friends, sometimes I start laughing Jadi contohnya teman-teman saya Muslim mulai because tertawa. when we get in an argument, Sebab pada saat kita mulai berargumen Christianity, Islam, mengenai kekristenan dan Islam, they can't say Muhammad's name mereka tidak bisa mengatakan nama Muhammad without saying peace be upon him. tanpa dengan embel-embel sallallahu alaihi wasallam. So as a result, Dan sebagai hasilnya, I'll be like, well, how can Muhammad da 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 da? jadi bagaimana Muhammad dan embel-embel di belakang And itu? then he keeps saying Muhammad, peace be upon him. Tapi dia terus mengatakan Da, da, Muhammad, da, da, da. Muhammad, peace be upon him. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berulang-ulang seperti itu. Setiap dia katakan kata And I Muhammad. used to start laughing. I was like, do you have to say it every single time? Lalu saya mulai tertawa dan saya katakan, apakah engkau harus mengatakan hal itu berulang-ulang? He says we have to say it. Dan dia katakan, saya harus katakan itu. He says it's reverence. I have to respect his name. Itu adalah sangat kudus, jadi saya harus menghormati namanya. So then when I started arguing with him, Jadi ketika saya mulai berargumen I dengan would dia, say, Muhammad, dan saya akan kata Muhammad, peace be upon him. sallallahu alaihi wasallam. He was much more open. Dia mulai terbuka. Just because I was respectful. Hanya karena saya menunjukkan rasa hormat. That simple. Yes, itu sangat sederhana. I'll adapt myself to him, Saya akan mengadaptasikan diri saya kepadanya, but I'm not going to become a Muslim. tetapi saya tidak akan menjadi seorang Muslim. And this begins to create relationships Dan ini membuka kesempatan untuk memulai hubungan, by which you can lead them to Christ. di mana engkau bisa membawa mereka kepada Kristus. My atheist friends, Teman-teman ateis saya, the best way to connect with atheists, cara terbaik untuk berhubungan dengan orang ateis, talk about the great controversy. bicarakan mengenai pertentangan besar. I'm telling you the truth. Saya mengatakan kepada saudara yang benar. My atheist friends go off on Christianity. Jadi teman-teman ateis saya tidak suka dengan kekristenan. Oh, these people are hypocrites. Orang-orang Kristen ini munafik. And I'm like, it's true. Saya katakan betul. There's a lot of hypocrites in the church. Banyak orang-orang munafik di gereja. He says, and what's up with the Easter bunny? Bagaimana dengan telur Paskah? Bunnies don't lay eggs. Kelinci itu tidak bertelur. He's like, it's ridiculous. Ini konyol. Santa Claus, Bagaimana dengan Sinterklas? a fat, jolly man coming into your chimney. Seseorang pria gendut yang sangat bersuka cita masuk melalui cerobong asap. He's like, this has nothing to do with the birth of Jesus. Ini tidak ada kaitannya dengan kelahiran Yesus.
And I tell him, you're absolutely right. That's why we don't celebrate that. Jadi saya katakan kamu benar, makanya kami tidak merayakannya. He's like, really? Betulkah? No, we don't celebrate that. Oh, kita tidak We merayakannya. don't do bunnies and eggs and all that stuff. Jadi kami tidak kelinci, telur dan hal-hal seperti itu. Plus, I'm vegan anyway. Dan saya juga seorang vegan. And as a result, Dan sebagai hasilnya, again with my atheist friend, kembali bersama dengan teman-teman ateis he may saya. not want to come to church. Dia mungkin tidak mau datang ke He gereja. may not want to study the Bible. Dia mungkin tidak mau belajar Alkitab. But there's one thing I know about atheists. Jadi ada satu hal yang saya ketahui mengenai orang ateis. They get hungry. Mereka lapar. You got to go out to eat. Jadi saudara akan keluar makan bersama mereka. Because one time my atheist friend asked me, said, so what can you do now that you're Christian? Jadi teman ateis saya tanyakan kepada saya, sekarang apa yang bisa kamu lakukan dengan fakta engkau seorang Kristen? I know you got your Sabbath and everything. Saya tahu mengenai hari Sabat Anda dan lain-lain. I'm like, bro, I can do a lot of things. Saya katakan saya bisa lakukan banyak hal. He's like, can you go out to eat? Bisa kamu keluar untuk makan? Yes. Saya bilang bisa. I go out to eat all the time, actually. Saya pergi keluar untuk makan seringkali, saya katakan. And this is a way of becoming like him, Dan inilah salah satu cara untuk menjadi seperti dia, but not becoming him. tetapi tidak menjadi dia. Very important principle Prinsip yang sangat penting in reaching people. untuk menjangkau orang-orang. Now, yeah, let's go to the next slide. Oke, sekarang mari kita ke slide berikutnya. We also need to use contemporary issues. Kita juga perlu menggunakan isu-isu kontemporer atau masa kini. We should use current events to bridge into discussions about God. Jadi kita harus menggunakan peristiwa-peristiwa terkini untuk menjembatani diskusi tentang Tuhan. For example, some common questions are suffering, Jadi seperti pertanyaan-pertanyaan umum seperti penderitaan, the meaning of life. arti hidup. You need to get books on these topics. Jadi saudara perlu bawa buku-buku mengenai topik-topik ini. And I can recommend some books. Dan saya dapat memberikan But you rekomendasi need to beberapa buku. read about suffering. Tapi saudara perlu membaca buku-buku tentang penderitaan. How do we defend God in all this evil? Bagaimana kita dapat membela Tuhan dalam seluruh kejahatan ini? Young people want to know. People want to know, how do I find meaning in life? Orang-orang muda dan orang-orang banyak ingin mengetahui bagaimana saya dapat mencari arti hidup. And they don't just want some little quick answer like, oh, just give your life to Jesus. Jesus is the purpose of your life. Jadi mereka tidak mau jawaban yang singkat seperti serahkan hidupmu kepada Yesus, Yesus adalah arti hidupmu. I will understand what you mean. Saya bisa mengerti apa yang engkau maksudkan. An unbeliever will not. Tetapi orang-orang yang tidak percaya tidak akan percaya. Also, Juga, be aware of things that are significant to them. coba ketahui hal-hal yang penting bagi mereka. You know, when the tsunami hit in 2005, Saudara tahu ketika tsunami menerjang pada tahun 2005, I was at Michigan State University. saya sedang berada di Michigan State University. And when we went to this presentation on campus, Jadi pada saat kita berada dalam sebuah presentasi di dalam kampus, the presentation was titled judul dari presentasi itu, Tragedy tragedi or Act of God. atau tindakan Tuhan. I'm like, what? Saya katakan apa? This is a secular professor. Ini adalah seorang profesor dosen sekuler. And this professor started going on about if God caused this tragedy, Dan dosen ini terus mengatakan jika Tuhan yang menyebabkan tragedi ini, how wicked is he? betapa jahatnya dia itu. So at the end of the presentation, Jadi di akhir dari presentasi itu, I'm mingling with the rest of the people, saya bersekutu dengan orang-orang di sana. and we start discussing the issue of the tsunami. Jadi kami mulai membahas isu tentang tsunami. And they said, so you're a Christian. Jadi saya katakan, oke, jadi kamu orang Kristen. So you believe this was an act of God? Jadi engkau percaya bahwa ini adalah tindakan Tuhan? I said, no. Saya kata, tidak. I believe God allows things. Saya mengatakan bahwa saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal untuk terjadi. So you don't believe that God destroys? Jadi engkau tidak percaya bahwa Tuhan menghancurkan? I said, no. Saya katakan I tidak. believe God destroys things. Saya percaya Tuhan menghancurkan hal-hal. They're like, which is it? Apa contohnya? I said, not all tragedies are from God. Tidak semua tragedi berasal dari Tuhan. Some are, Beberapa betul some ya, are not. beberapa tidak. Eventually, Pada akhirnya, this led into a Bible study ini menuntun kepada pendalaman Alkitab. and started ministering to this person in different ways. Saya mulai untuk melakukan pelayanan kepada orang-orang dengan berbagai cara. Again, Sekali lagi, using contemporary issues menggunakan isu-isu terkini that people are thinking about yang sedang dipikirkan orang-orang to connect it to God. untuk menghubungkannya dengan Tuhan. Very, very important. Sangat-sangat penting. Easy to use. Mudah untuk digunakan. And it's a natural way of conversation. Dan itu adalah cara perbincangan yang alamiah. All right, let's go on to the next slide. Oke, mari kita lanjutkan slide berikut.
international students. Oke, mahasiswa luar negeri. Now, this can work at your workplace as well. Anda dapat bekerja, dapat dilaksanakan juga di tempat kerja saudara. But there's a lot of people that study in foreign universities. Jadi ada banyak orang-orang yang belajar di universitas luar negeri. So what I tell a lot of students, Jadi apa yang saya katakan kepada banyak I'm mahasiswa, like, if you have a person who is not from Indonesia studying at your school, jadi kalau ada orang yang bukan orang Indonesia yang belajar di sekolah Anda, a lot of them are trying to learn the language. banyak dari mereka yang akan mencoba belajar bahasa. And if you say, hey, Jadi kalau Anda katakan, hey, I'd be happy to help you learn the language, saya akan senang untuk menolong Anda belajar bahasa, then as you build a relationship with them, dan pada saat engkau membangun hubungan dengan mereka, you will be amazed engkau akan terkagum-kagum. how open they will be in coming to your church. Betapa terbuka mereka akan untuk datang ke gereja Anda, And the same thing goes with your job. dan hal yang sama terjadi dalam pekerjaan Anda. Not everyone working at your job is from Indonesia. Tidak semua orang yang bekerja di tempat kerja Anda dari Indonesia, Maybe most of them are, but not all of them. tetapi mungkin kebanyakan dari Indonesia, tapi pasti ada yang bukan. And we never think that that person is living in a foreign country. Dan kita mungkin tidak berpikir bahwa dia sedang hidup di luar negeri. Maybe they don't know how to find the best food, or maybe they don't know the language well enough to go to certain places. Mungkin mereka tidak tahu mencari makanan yang bagus, mungkin mereka tidak tahu cara untuk pergi ke berbagai tempat. By befriending them, Dengan menjadi teman mereka, we build a relationship, kita membangun hubungan. say, I'm gonna help you with this. Bisa katakan, saya bisa menolong Anda dengan hal ini. Guarantee you would open an opportunity for ministry. Saya menjamin bahwa itu akan membuka peluang pelayanan bagi Anda. All right, let's move forward. Oke, mari kita maju ke depan. The seed and the sower parable. Oke, ini adalah perumpamaan tentang bibit dan penabur. I don't have time to explain all of this. Saya tidak ada waktu untuk menerangkan semua ini. Let's go to the next slide. Mari kita ke slide berikutnya. Okay, that was the last one. Oke, ini yang terakhir. All right, go back one. Oke, mundur satu. So, as I bring this to a conclusion, Oke, sambil saya membawa ini pada kesimpulan, what am I saying? apa yang sedang saya coba katakan? All the ideas that I've given to you, Semua ide-ide yang saya berikan kepadamu, they are simply ways by which you can connect with people in a natural way. itu adalah cara-cara sederhana untuk berhubungan kepada orang-orang dengan cara yang alami. It is not natural for people to have friends Tidak alami bagi orang-orang untuk memiliki teman. and they say, how did you guys meet? Yang bagaimana engkau bertemu? Oh, he was knocking on my door, Oh, dia mengetuk pintu rumah saya, trying to sell me books mencoba jual buku ke saya, or pass out tracts. atau memberikan traktat. That's just rare. Itu jarang. How many of you, that's your best friend? That's how you met. Bagaimana, adakah yang teman seperti itu yang menjadi sahabat saudara? Anyone? Ada satu orang That's how you met your best friend? yang dimana saudara bertemu They just sahabat Anda, randomly knocked on your door. secara acak datang mengetuk pintu Anda? It's just not common. Itu tidak terjadi. How do you usually meet your friends? Bagaimana biasanya saudara bertemu dengan teman Anda? Common interests, Memiliki minat yang sama, common place, tempat yang sama, common goals, tujuan yang sama, common talents. talenta yang sama. This is usually how we meet our friends. Biasanya disinilah kita bertemu dengan teman-teman kita. And that's all I'm saying. Dan itulah yang saya sampaikan selama These are ini. different ideas Ini adalah ide-ide yang bervariasi, by which we can make relationships in a way that relationships ought to be made. di mana kita dapat membangun sebuah hubungan yang dengan cara yang seharusnya di mana kita membangun hubungan Naturally, secara alami, not forcing it. bukan dengan paksaan. Does this make sense? Ini masuk akal. Amen? All right. Oke, You're tired, I'm tired. saudara lelah, saya juga lelah. Let's stand and pray. Mari kita berdiri dan berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, help us to do whatever it takes bantu kami untuk melakukan apapun, to make connections untuk membuat hubungan that will lead to spiritual awakening. yang menuntun kepada kebangunan rohani. Lord, help us not just to stick to these ideas, Tuhan, bantu kami untuk tidak hanya terpaku pada ide-ide ini, but to pray for divine creativity, tetapi berdoa untuk kreativitas ilahi, to find a way untuk mencari jalan, to connect untuk menghubungkan with our classmates and our co-workers dengan rekan-rekan kelas kami maupun rekan-rekan kerja kami, so that we can introduce them sehingga kami dapat memperkenalkan kepada mereka to the most precious thing in our life, kepada yang paling berharga dalam kehidupan kami, the Lord Jesus. yaitu Tuhan Yesus.
This is our desire, Lord. Inilah keinginan kami, ya Tuhan. And we pray that you would teach us Dan kami berdoa agar Engkau dapat mengajari kami and help this to be our experience. dan menolong ini agar menjadi pengalaman kami. For we ask in Jesus' name. Kami memohon di dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you.